هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbadiŋo ni ye kitabu min tɔgɔ bɛ ko Burdatul Madih li al-Imam al-Busayri rahimahullahu ta'ala, ni ye o sharhu ye an ka jula kana. An baden dɔw ye a ɲini an fɛ ko an ka Burda sharu mun kosɔn o ka o yɛrɛ nafa ni o ye, olu kɛni kosɔn o bɛ yɔrɔ janw la, tan tɛ o bolo ka bɛn o ka baaradaw ma, tan tɛ o bolo ka taga sigi k'o bɛ darisu ta. Nka ni an ye Burda kɛ sowutu ye, o bɛ se k'o yɛrɛ nafa n'o ye. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka faamuyali ko ɲuman d'a ma, Ala m'o kɛla. Awa, kitabu min tɔgɔ bɛ ko Burdatul Madih, mɔgɔ min ye a kitabu labɔ, a tɔgɔ bɛ ko Sharafuddin Abi Abdullah Muhammad al-Busayri. Sharafuddin Abi Abdullah Muhammad al-Busayri. Sharafuddin o ye a laqabu ye, o y'a jamu ye. Sharafuddin ko diina ka kɔrɔta. Abi Abdullah o ye a ka kuniya ye. A den tɔgɔ bɛ ko Abdullah, nka ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ ko Muhammad. Ale yɛrɛ tɔgɔ bɛ ko Muhammad al-Busayri, nisbatan ila Busayra. A ka dugu tɔgɔ bɛ ko Busayra, donc yaw min b'a la o tɔgɔ bɛ ko yaw nisbi aw yaw nisba, nisbatan ila Busayra. Faamuyali ko ɲuman tɛmɛ o la m'o kɛla. Ni kitabu belebele in dɔnnibaga dɔw o ye a yira k'a fɔ ko kitabu in tigi a ka kɔrɔbaya wagati, a si janfa wagati, ko bana dɔ ye karamɔgɔ cɛ minɛ, ni an ka bɛ Muhammadu Busayri ma, ko bana dɔ y'a minɛ. Bana in a y'a furakɛ fo wagati jan, a ma bɛn sababa ma a ka fila kɛli la. O la sisan a dusu kasilen, don dɔ a sigila, a ye bayitu kelen dɔ bɔ. O bayitu kelen bɔni kɔfɛ, Ala nana sunɔgɔ tɛmɛ a ma. A y'a fɔ o bayitu kelen na, a ko Mawlaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ko n tigi Ala, ko nɛɛma kɛ, i ye kisi kɛ, k'o fila kɛ dumanfɛn ye i ka ɲɔgɔn kan min bɛ Muhamadu ye sallallahu alayhi wa sallam.
mbeka lon ka fo ko Allah subhanahu wa ta'ala aka alkona bakono abe aka jon ya mariya salatu kelila ciwa kan sallallahu alaihi wasallam bato mi ni Allah subhanahu wa ta'ala be participer na Allah ni aka jon ye o ye salatu keliye ciwa kan sallallahu alaihi wasallam wala sisan salatu ka valeri nema ñinini keli ciwa kan sallallahu alaihi wasallam ni kisi o valeri o nafa ba mi bo yira o le be niye Allah subhanahu wa ta'ala keli ka foko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kramo cha yolike ko kramo cha sunola tumam na kramo cha sunola aye kiba sallallahu alayhi wa sallam ye kibarula aye sunola aka sunola wala sisa ko ciba na sallallahu alaihi wasallam ayaka buruda mana udriki ba mi tuba ciba kana kibarula ciba yobo kabla busori kana ya famu kabla busori kana oblali busori kana ciba yeli onisotia bakoson busori to la sawala kibarula fo ala na anyamate ka kibaru ka danse yala ala ka dansi la busayri kununa ani sodialimba o kofe akela fe kala mugo so ka chibaye o ka baru chama ke alala ma chibaye sallallahu alaihi chibatu nana komina o nyana bola no ye ka fani babla kana kibarula mi beke aka bana inflay ya alala ma chibaye sallallahu fo nya chama ayoke ama chibaye abetila ka wuri ka taga sigi dugumɔgɔ dɔw ka bon jɔyɔrɔ mana olu ka ju jɔyɔrɔ min ni o mɔgɔw tɛ yen bilen o ka juw bɔla ka bin o ka birikiw o cincin na o binna a bɛ taga sigi olu kan ka kisi ka ɲɛji jigi ni mɔgɔw nana ɲininka ko mun b'i la a tɛ sɔn ka kuma i b'a faamu fo kana se yɔrɔ dɔ ɲiningalikɛla dɔ o bɛ a ka ɲiningali a b'a lasama n'a ye fo busɛri bɛna kɛ kumabaga ye a bɛ kɛ karamɔgɔ cɛ in ɲiningalikɛla in jaabibaga ye awa o buruda in de dɔnnibagaw b'a jira k'a fɔ ko ciba sallallahu alaihi wasallam ye a ka buruda bɔ k'a di mɔgɔ fila de ma ko a ye kelen kɛ kibaru la n'o kɛla busɛri ta ye a ye tɔ kelen kɛ gbela mana o make kibaru kono o kala gbela no kala Ka'b ibn Zuhair bi fala asrul jahiliya shairu bamma ko Ka'b atobe di ko Zuhair ibn Abi Sulma o denche mi tobe ko Ka'b ni ciba sallallahu alaihi wasallam tumana minani Ka'b ye kasida bo ka ciba ne sallallahu alaihi wasallam ciba ye Ka'b kunguru aye sɔngɔ bila o la a ye sɔngɔ bila la ni mɔgɔ min n'o ye Ka'b sɔrɔ ka kunkolo tigɛ ka na n'a ye wala o bɛ récompense min sɔrɔ a y'o fɔ o la dɔ tagala ka taga a fɔ Ka'b ɲɛnɛ ko min b'i kɔrɔna o de bɛ nin ye ne kɔni nana ka na i tulo la sobi a ye jija i wuli ka jɔ i sen na Ka'b wulila sisan a siranni kojugu a ye kasida dɔ bɔ o kasida in o ye tɔgɔ min da o la ko banat su'adu ni o damina bɛ ko banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu ithriha lam yufad maqbulu ka faamuyali ko ɲuman d'a ma la m'o kɛla o la sisan Ka'b wulila a tagala don la ciba ka sallallahu alaihi wasallam Madina misiri la tumana min na ni ciba ni a ka sahabaw siginin tun bɛ a donna a ɲɛ datugulen a y'a fɔ ko banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu ka taa bila fa danna nka tumana min na ni a ye banat su'adu fɔli daminɛ ni a ye fini bɔ a ɲɛda la sahaba wulila a cɛfarinw wulila u bɛna nbamuru bɔ a da la u b'a fɛ ka Ka'b faga ciba ko sallallahu alaihi wasallam ko aw k'a to yen a kana s'a ma nin ye a tubitɔ ye
awachiba ya falama sallallahu alayhi wa sallam o kela kabu duli silamaya kono o la sisan o kabu ni mi fatu be Zuhair ibn Abi Sulma o ka wagati la aba yira la aka muallaka kono ka foko aka muallaka kono amba John adona ka muallaka kono ka foko ale koni ni nabi nyuma don nana awalan asumi bala ka foko nabi nyuma do kan kana wagati labana nga ni o nabi nyuma ina soro nila shikatala abena limaniya o nabi nyuma ima mukoso abe Allah kuma fola aka mu Allah ka kono chama mi bayra ka foko asumi bala ka foko yani adamadu dambaga be yani tigi be duniya ina donc mo to no foni mo mi kela yani Allah subhanahu wa ta'ala ni bagay bo mo yi ni kanda nana o tigi ma sika fu itala o tigi be kanda ka famil go ma da wala mo kela don ba do ya rasna ko o Zuhair ibn Abi Sulma as-Sawati aye ladlikanto kabuni a barenje buru ko ni nabi malaba ina soro ko be ala o ka limani ama o ko so be fo kabu ibn Zuhair ma ko شاعر مخضرم يعني شعراء منوني وي عصر فلاكي عصر الجاهلي يعني عصر الصدر الإسلامي كي أبي فوما كو الشعراء المخضرمون نكو زهير بن أبي سلمى بولي إن شاء الله نكو أنكرم وجه بصيري أي أو كسيدة أو بيت فوتشبا صلى الله عليه وسلم كم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم donc ayo fot mona mina chibai abla kana donc asawala donc anana wuri ka bosuno la amasi ka suno tugu donc mini okala aburo kishi ani hamin belayi donc atuwe wuri kata asigi mwo ka bunkoro benuka ulu biriko ka kishi ni nyiningali kala nana kana anyininga ni atumpana ka nyiningali kala ka nyiningali jabi abena siro do abena nyiningali kala ka nyiningali jabi obeka kumai a dabotoy aw badimanchali be kumalati no be Dr. Sharif Muhammad Najib ibn Khalifa al-Qindili ni dawbe ngwe ko Abu Nur bani Allah subhanahu wa ta'ala fe ambina sharumi kati ka famir ko manti ama alamu kela ambe 2021 ni lati janvier 2021 billet le 24 janvier billet 24 janvier 2021 كفامل قلنا دم على موكلا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.